Meanwhile, Marcos Maidana coming off a Fight of the Year candidate. Ia adalah petarung dengan gaya agresif yang mampu membuat lawannya tak berkutik di atas ring. Dengan pukulan yang menghancurkan, Marcos Maidana menjadi ancaman bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Dari desa kecil di Argentina, ia melangkah ke panggung dunia dan menantang petarung-petarung terbaik. Marco El Chino Maidana. Gaya bertarungnya yang tak kenal takut menjadikannya ikon dan inspirasi dalam dunia tinju modern. Ini adalah kisah tentang kekuatan, keberanian, dan ambisi tanpa batas. Inilah Marcos El Chino Maidana. But for Marcos, Maidana becomes a champion for the second time in his career, having won the gold at 140 pounds. Marcos Maidana lahir pada 17 Juli 1983 di Margarita, sebuah desa kecil di Santa Fe, Argentina. Di tempat yang bisa dibilang jauh dari kemewahan, dia mengenal olahraga tinju melalui pengaruh saudara sepupunya, yang memperkenalkannya pada latihan-latihan dasar. Dengan peralatan seadanya dan pelatih lokal yang bukan profesional, Maidana mengasah keterampilannya. Dia memulai karir amatirnya di awal tahun 2003, namun hanya melakukan 10 laga sebagai amatir, dengan asumsi bahwa kelas amatir hanyalah permulaan, yang diperkuat dengan anggapan orang-orang tentang gaya bertarungnya yang dinilai lebih cocok untuk tinju profesional. Porque es lo que hago y lo que sé hacer. Que venga Marcos Maidana. Junto a Lucas Matisse fueron lo máximo. Perjalanan Marcos Maidana sebagai petinju profesional dimulai pada bulan Juni 2004. Ia memasuki ring di kelas welter ringan dengan tekad besar dan gaya bertarung yang segera mencuri perhatian. Maidana dikenal dengan agresivitasnya yang luar biasa, memojokkan lawan sejak bel pertama dibunyikan. En Buenos Aires, en la televisión, se le viene con todo Maidana, atención. Pukulannya keras, ganas, dan tanpa kompromi. Dalam 25 pertarungan pertamanya, Maidana tak terkalahkan, mencatatkan rekor luar biasa, 24 kemenangan melalui KO dan TKO. Tercer asalto, mis amigos, toca y se cae. Atención que acomodó bien el gancho y cross, le doy yo a Benítez. El pantalón más oscuro para León. Que izquierda. Repite Maidana. Me parece durar un siglo. Salah satu momen pentingnya di periode ini adalah ketika ia merebut gelar kelas super ringan WBA Fedelatin, membuktikan dirinya sebagai bintang baru dalam dunia tinju. Se va metiendo en su estilo Maidana, lo Maidana. Bomba y le dolió a Caliz. Le duele a Caliz y se cae. ¡Va! Ahora tira Caliz que tira el knockout. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Técnico, 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 técnico. Técnico 3, técnico 3, técnico 3. Ganó Marcos Maidana. Marcos René Maidana. Marcos Maidana, Marcos Maidana, Marcos Maidana, mis amigos. Dari satu pertarungan ke pertarungan berikutnya, Maidana terus memperlihatkan bahwa ia bukan hanya petarung, tetapi ancaman nyata di kelas welter ringan. Viene Maidana. Violenta derecha arriba, su amigo Madura. Y el árbitro detiene el match. Dominasi dan gaya bertarungnya yang brutal membuat namanya semakin dikenal, baik di Argentina maupun di luar negeri. Buscando la descarga al cuerpo, bien Maidana. Sintiendo el match. El hombre de Guadalajara. Va a buscar otra vez el tiro abajo. Observen, lo tocó certero. Aus Argentinien der Herausforderer, Spotlight Boxing
Pada tanggal 2 Februari 2009, Marcos Maidana menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam karirnya. Pertarungan gelar dunia melawan Andreas Kotelnik, juara bertahan kelas ringan Super WBA asal Ukraina. Pertarungan ini bukan hanya kesempatan bagi Maidana untuk meraih gelar dunia pertamanya, tetapi juga ujian sejati bagi seorang petinju yang dikenal dengan gaya agresifnya. З самого початку так було, до речі, і всі його якості і пішов вперед. Ось ми бачимо, полюбляє приймати удари на себе. Ось як зараз він залишає. Di atas ring, Maidana tampil seperti biasa, menyerang tanpa henti dengan pukulan keras yang mengancam. Але, в принципі, Namun, Kotelnik dengan pengalaman dan tekniknya mampu bertahan dan memberi perlawanan yang cerdas. зараз починає Майдана себе поводити. Бував у нокдауні, важкому нокдауні. У Майдани перевага лише Томас Ульріх зараз знаходиться у рингсайді. Duel sengit ini berlangsung selama 12 ronde yang penuh aksi. Вже трошки починає Майдана вже видно, буде пинятись з останніх сил. Ось чудово! Теж таки приймає цей розмін. Ось така кінцівка. Ну і чекаємо на... 2 dari 3 juri memberikan kemenangan untuk Kotelnik, sementara 1 juri menilai Maidana sebagai pemenang. Ура! Українець Андрій Котельник. Kekalahan dengan keputusan terpisah ini meninggalkan rasa pahit, terutama karena banyak yang merasa Maidana lebih mendominasi di pertarungan ini. Namun, kekalahan ini tidak mematahkan semangatnya. Maidana kembali naik ring beberapa bulan kemudian menghadapi Victor Ortiz dalam pertarungan untuk gelar interim WBA kelas ringan super yang kosong. Entering the arena, Marcos Maidana. His opponent, Victor Ortiz. For the boxing population in the United States, for the introductions, here's Lupe Contreras. Pertarungan antara Marcos Maidana dan Victor Ortiz ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2009. Di sini kita akan lihat bagaimana kegigihan dan pantang menyerah Maidana dalam membalas serangan-serangan Ortiz yang berhasil menjatuhkannya beberapa kali. Ortiz told us the last time that he was a headliner for anything is when he sang Old Christmas Tree. Di ronde pertama, keduanya langsung saling serang. First round knockouts for Maidana. Remember 19 of his Right now, he's right in the left hook that he... Kombinasi Ortiz berhasil menjatuhkan Maidana. Ortiz got caught leaning, then he landed a right and a left combination. Counter right, and then Ortiz drops. Namun hanya beberapa detik berselang, Maidana membalasnya. Ortiz gets dropped from a big right hand. He seems to be the worst for wear. He doesn't seem to be as stabilized. Ortiz was down in the Asalas fight back last year. Got up and finished him off, but Victor Ortiz won a round one. Both men have been down. Pertarungan mulai memanas. Ortiz kembali menjatuhkan Maidana di ronde kedua. Ortiz tried to load up a power shot. Maidana counter right hand. Drops Maidana. That came after Ortiz. Got power with both hands. 10 seconds to go. Steps in with the left. Hooks to the body. Maidana trying to fight back. Lagi-lagi pukulan Ortiz menjatuhkan Maidana. Namun petinju Argentina kembali berdiri, bertepatan dengan bunyi bel. Merasa sudah di atas angin, Victor Ortiz kembali menyerang di ronde berikutnya.
Dengan posisi kini kalah dalam segi poin, Maidana mencoba membangun kepercayaan diri, melakukan pukulan demi pukulan untuk mengejar ketertinggalan. You know, a little inexperienced at times where you said get that jab going a little bit. Maybe not always the best idea against a puncher like Maidana. Hingga di ronde kelima, segalanya berubah. Ortiz menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan terluka. Saatnya Maidana mengambil alih pertarungan. Good shot by Maidana. Maidana comes right out to start round number 6. Pulls back. Figured out he can't miss with the right hand and he won't stop throwing it. Ortiz is in big trouble and he goes down. 3, 4, 5, okay, son. Luka serius di wajah Ortiz, memaksa tim dokter harus menghentikan pertarungan. They're going to stop it because of that cut. Marcos Maidana akhirnya memenangkan pertarungan ini dengan TKO. WBA Super Lightweight Champion, Marcos Maidana. Amir Khan de una Alexander. Yes, if they fight. Amir Khan. Setelah kemenangan melawan Victor Ortiz, Maidana disebut-sebut akan menghadapi Amir Khan, juara kelas ringan Super WBA yang baru direbutnya dari Andreas Kotelnik. Tapi Khan lebih memilih Pauli Malignaggi sebagai lawan berikutnya. Untuk menjaga momentum, Maidana bertarung melawan William Gonzalez dan menang dengan TKO di ronde ketiga. Tiempo de remate 2009. Les digo amigos, Madura. Les digo amigos, gordos. derecho. Había marcas de la pelea. Cayó. Les digo Madura. Les El digo árbitro que buscaba la cuenta. Di pertarungan berikutnya, Marcos Maidana bertarung dengan Victor Cayo, petinju Dominika yang saat itu belum terkalahkan. You actually believe. The other thing about Kyle coming into this fight makes a lot Behind the neck. You see how he dips down right there? Good right hand. A lot of that getting blocked. And Maidana gets tanned by Kyle. got those long arms, Kyle, too. Not only long, but Think about the landscape of this division. Look at the talent. Dengan gaya bertarung khasnya, Maidana berhasil memenangkan pertarungan di ronde ke-6. Good right hand by Maidana. Kyle has to really hold on right now and keep his hands up because he doesn't Oh, have body to shot get on his drops him. feet. Marvin! Yes! Ain't not gonna make it. A blistering body shot by Marcos Maidana drops Kyle. He is the WBA Interim Super Lightweight Champion, Marcos Maidana. Pada tanggal 11 Desember 2010, Marcos Maidana akhirnya berhadapan dengan Amir Khan untuk perebutan gelar kelas ringan Super WBA. Touch him up. Good luck. They're worrying the baseline, the infield to stop the faster. Keduanya langsung saling serang sejak bel dibunyikan. Stay away from even one right hand. But he could get hit with that overhand, right? And the jab is terrific. Good. About how hard he should attack. The right hand with his glove. And moving away from the right hand and firing a four-punch. Pukulan bodi dari Amir Khan berhasil menjatuhkan Maidana. In the eyes of judges, incidentally, he's won at least 40 out. And down goes Maidana on a tremendous body shot. And he may not get up. Now he's going to get up. You don't want to. What a body shot by Khan. You don't want to. Namun seperti biasa, petinju Argentina kembali berdiri. Never been stopped. Khan wants him right now. And hit him in a 5 of 48. Round 1 was a wipeout. Fact is, he can go after him while being wiped out here, but his confidence isn't gone yet. Ton of punishment in the first 2 rounds. Maidana kembali membangun serangan dengan agresi khasnya. Now Maidana finds him and lands the right hand. Maidana got in his right hand shot, and he lands it again. Pertarungan berlangsung ketat. Amir Khan memanfaatkan kecepatannya. Backs away because Maidana has earned Khan's respect.
Sementara Maidana terus mencari celah untuk mendaratkan pukulan keras. Check out the muscles in his legs. Right hand. Energetic punching machine. Khan manages to get him to lean in to his own right hand. Pengurangan poin buat Maidana karena dianggap melakukan pukulan siku. I think Maidana can probably forget about winning a decision. So the 1-point penalty. Good body shot by Maidana. Well, you gotta give Maidana. Di setiap ronde, kedua petinju menunjukkan keberanian mereka. Left hook by Maidana. Dengan Maidana yang terus menekan dan Khan bertahan dengan tekniknya. Mahoney's are just too big. If he keeps laying his uppercut, they are going to be too Stuff is coming all the time. Oh, perfect uppercut from outside by Khan. Di ronde ke-10, Maidana mendaratkan pukulan keras yang membuat Khan limbung. Hard right hand. Khan is tremendously buckled. Amir should be holding on right now. Sebuah momen besar dalam pertarungan ini. In the 10. And the left hook lands for Maidana. Khan's ugly legs. Too much heart for Khan. Khan says he's hitting me in the back of the head. He gets close. Most of the fighters that Maidana has fought. You let him body shot, you stop Maidana. Then Maidana too tired to land cleanly. Maidana. A little tap with a jab. He lands another overhand right on the chin, followed by a hook and another overhand right. Then everybody says, well, maybe he's special. Oh, huge right hand by Khan. To run over him. Yep. Maybe okay now. And if he wins the round, he may be safe. Setelah 12 ronde penuh aksi, hasilnya ditentukan oleh poin. And still, WBA Super Lightweight Champion of the World. Walaupun telah mengalami kekalahan kedua dalam karirnya, Maidana kembali melawan petinju hebat lainnya. Kali ini yang akan dia hadapi adalah salah satu petinju terbaik Meksiko, mantan juara di 3 kelas berbeda, Erik Morales. Maidana langsung tampil agresif sejak bel pertama dibunyikan. Right hand back very well. It doesn't land. Maidana's just coming. Menekan Morales tanpa henti. Uppercut ready. It appears that Erik Morales' right eye might be swelling. That looks very bad. Looks almost as though he got almost closed. Round 1 not over with yet. Already Erik Morales may be a one-eyed. A look of tremendous confidence on Maidana's face. Uppercut keras dari Maidana menciptakan pembengkakan di mata kiri Morales. Yeah, let it go. Let the punches go. Don't wait any longer. When are you gonna start doing something? Kini situasi akan semakin sulit bagi petinju Meksiko. That arrogance would be seen as comical under these circumstances. Well, he had a thing where he got tagged association with the new trainer Rudy Perez because Perez. Meski berada di bawah tekanan, Morales mulai membalas dengan pukulan-pukulan tajamnya. Maidana, however, walked through it and came back. Now he has to walk out Maidana's December opponent Amir Khan. A great jabber would be going after. Left hook for Morales. The crowd loves that. Maidana exhibits is important to him because he's not creative. He doesn't have many chances. Kombinasi pukulan dari Morales membuat pertarungan semakin seru. Morales wins the trade and backs Maidana away. But hard right hand over the top by Morales. These are hard shots. Maidana segera membalas dan terus mendesak Morales ke sudut ring. The breath afterward and appeared to have been more affected by that punch than by any other shot he's taken from Maidana, and Maidana seems to know it, and the old warrior fights. And he's very much in this fight. War in there. These last 5 rounds, if the fight goes the distance, could be special. Sebuah hook kiri dari Morales hampir menjatuhkan Maidana, momen yang mengejutkan semua orang. But it hasn't happened. Huge left hook. Maidana's holding on. Maidana is still in trouble as he stands in the corner and waits.
with the upper hand in a fight of the 7-year-old punching sensation of the division. Maidana was wobbled, seemed in trouble. Oh! All of a sudden, Maidana has found the second win. Look at him take Morales' hard shots. Eric Morales. Unbelievable. Dengan kondisi Morales yang semakin kelelahan, Maidana memanfaatkan momen dengan cukup baik. As he comes to the 12th round. Look at you. I thought he won 4 rounds in a row, 7, 8, 9, 10. And then This fight crosses over from being special. Every time Maidana launches, he's swinging his arms. What? Eyes the matchup. Maidana. And the right hand. Big effort to knock Morales out. And the old warrior stands up. Dua juri memberikan kemenangan untuk Maidana, sementara satu juri memberikan nilai seri untuk pertarungan ini. Maidana dinyatakan menang dengan keputusan mayoritas. Setelah kemenangan melawan Eric Morales, Maidana kembali naik ring melawan Petr Petrov. Seperti biasa, Maidana tampil dengan gaya agresifnya. agarra Petrov porque la activó. Hay que ir rápido a las cuerdas. Buenos Marco René, el chino Maidana, el retador, el zar de... Di ronde keempat, pukulan keras ke bodi dari Maidana membuat Petrov tak mampu melanjutkan. Pero bueno, no lo está haciendo mal Petrov. Quizás ya decimos tiene ahí le acaba. Kemenangan KO yang meyakinkan. No estaba bien, pero sí podía continuar. Namun, ujian berikutnya datang saat menghadapi Devon Alexander. Peter Petrov in the 4th round. Petinju Amerika ini menggunakan teknik dan kecepatannya untuk mengimbangi agresi Maidana. Berlangsung selama 10 ronde, Maidana harus menerima kekalahan angka dalam pertarungan ini. Tak butuh waktu lama bagi Maidana untuk bangkit. Di pertarungannya yang ke-35, Maidana menghadapi petinju tangguh lainnya, Jesus Soto Karass. Keduanya bertarung sengit di ronde-ronde awal. Namun, di ronde ke-7, Maidana menemukan momentum. Setelah serangan brutal di ronde ke-8, Maidana menang melalui TKO. Dalam pertarungan melawan Josesito Lopez, ia kembali menunjukkan kekuatannya. Serangan bertubi-tubi membuat wasit menghentikan pertarungan. Maidana menang TKO. Pada tanggal 14 Desember 2013, Marcos Maidana menghadapi Adrian Broner, juara kelas welter WBA yang belum terkalahkan. Broner, dikenal sebagai anak didik Floyd Mayweather Jr., memiliki gaya bertarung yang mirip dengan mentornya. Live from San Antonio, Texas, it's showtime! That's what I'm going to call it. All right, good here. All right, touch him up. Good luck. Play Olympia. Wales was there. Come on, we're going to start right. Maidana langsung menyerang, memaksa Broner untuk bertahan sejak awal. And he swarms Broner along the ropes. Broner, he took a weird fall, missed out. He was throwing no jabs to the body. Maidana uppercuts, the last one just grazing the chin. Sebuah hook kiri keras dari Maidana menjatuhkan Broner untuk pertama kali dalam karirnya. Broner bangkit, tapi momentum sudah berpihak pada Maidana. Forget about surviving. If Broner gets by this, we're going to see what kind of character he has. Oh, and the lefts and rights by Maidana.
Another right hand by Maidana. He's setting up all the power. Yeah, he's the old Maidana, but he's still landing power punches. Measuring up, good defense, and there's some of the speed displayed. Broner mencoba membalas dengan pukulan-pukulan cepat, tapi pertahanan dan serangan agresif Maidana terus membuatnya kesulitan. Three-punch combination. Final minute of the 5th round. Broner catches Maidana, shoulders and the arms, and sneaks in a body shot. There's a left hook. Amateur career with over 300 fights, and there he eats a... Di ronde ke-8, Maidana kembali menjatuhkan Broner. 3 different weight classes in a period of 9. Oh, the Hogana. Broner for the second time in the fight. Poin Maidana sempat dikurangi karena sundulan kepala. Second time in his career in round 8. Adrian Broner with the headbutt. He's milking it, guys. All right, come on. I thought Broner certainly was intentional once that Maidana couldn't get his hands. Oh, nice good combination. Oh, left hook, good body, left hook upstairs. Broner trying to hold on. It's another right and a left. Broner, meski terlihat sangat kesulitan, tetap bertahan hingga ronde terakhir. Guard does Marcos Maidana going to the body. Couple of right hands connect. Broner with the right uppercut, left hook. Maidana continues to work the body, lands another combination upstairs. At least he's showing he's got his man's back. And they're exchanging hand. Another one that seemed to back up Maidana. Exclamation point on the year 2013. 12 rounds of action. We have a unanimous decision. And the new champion of the world. Maidana berhasil merebut gelar kelas welter WBA dari tangan Adrian Broner. Dan setelah ini, menjalani 2 pertarungan dengan Floyd Mayweather Jr. Namun dia mengalami kekalahan di 2 pertarungan itu. Pertarungan kedua melawan Floyd Mayweather Jr. menjadi akhir dari perjalanan luar biasa Marcos Maidana di dunia tinju profesional. Setelah duel tersebut, Maidana memutuskan untuk menggantung sarung tinju. Ia mengakhiri karirnya dengan rekor impresif. 35 kemenangan, 31 diantaranya diraih dengan KO, dan hanya 5 kekalahan.